Apiti maba. Irota que programa Ashi Añane. Kitai tiri maro tiri no shaninka no shenka. No vet hei jami maro tiri ero kapagini visaya mana he bina bitste painiki. No shaninka no kambina heti maro tiri anta visaya hete ero pishito vi pihate pikivanteri pashine paini ashaninka paini inan bitste kipayeni. Kemi sandana no shaninka. Ero riga pikemi sandana ero riga eroka. Ashiken picharo, ari ake mi manziarenzi. Doda che no campinata mi e bichoki. No shanika. No veta mega in chachaki o sai anta nampiziki Puerto Bermúdez. Mare di no shanika payeni, amena pina. E hazzita no veta tanahiari. Ora anta nampiziki paida chari bankirenzi. Ari sai ka hete no shaninga paini maro eteni. Chapingira ike ake magro mairo ki okay tadakairo panzi. Yatsiri veta pairani onkiro. Iro no kande eroka maro ne ero onkiro paine. Temo shake bank hate anta owanski paieni. No vet hechem anta roete. No kimosh de ehatsil anta roete no shaninga. Ari no shaninga. O kande me meka Epshatatse, Tame ameno meko ka programa. Yagero? Ego no estaba chiarite, yora, sheripiari, mishirenze. Kitai di mishirenze, sai che si meta? Kitai de tamanahiko ya. Kitai te rimaro ni nampizzi Peru, ai satimaro ni nampizzi antamishiki. No vezza heitampi. No campina heita bahemi no shaninka, pinkeme, o kameka campinanzika, irointi a mako venta heitantiariri. Hanane kipe aisati antari konape. Acá más quiero que aña coventa quiero sheki o que pillada que me covenga ta que o kamanciare statsiri aretimo takerika ora coronavirus pisabi ka heite pibango ki no shaninka pa ma coventa heite. Irota que no canta heite en piri no shaninka o sheki o bashi no canta que irota que te irota que me amena co heita tabaka hari me iroti ashi añane programa Impoi TV Peru aro heita que marani. Intama na hiaro programa que meka nunca manta heita empi. Timatsi ora ako takeriri meka shanika Amazonia sati shipivo conivo irinti Amos Vázquez. Incantiro virako chaki joyero. Yan ibetska yeti meka oka amaren sipe oka atsano yeta atsano ere kipe maroni tempane ketski yetatsiri. Irota que yo shiventa na que diriori. Incante tirishi pivo conivo. Sati iro sati ya pone tiro ka ancantero diseño pe ira shita nakari ya me hateri charinete pidió el incante tiri valorando el arte amazónico ancestral. Apa amerita o querita. No poña en piziki callería. Ainiro no verá pa no sarenzi tetti o sarenzi. Ari no hata karina piziki yarina cocha, giro sino que anda paja estío tan spangoki, ni yo tantiaro ririña ne vida cocha. Okameka intana karo ri irointi inohina veti. Irota que ovesi kita yetani oka artesanía mostacilla ama tsairensi amarensi tsanoirensi pe kantetiri maroni antaitiri katemba narorite te keratsta no yota koperota nakero pashini nantayetiri ni nantavereni iro chame ko kantana namita kotantiarori ari te namita kotakeni namita kotakero shintsini Nayota na kero sin unimos tan que na no sepa heita caro no hina nanta ve heita que no ves ka heita que apite ma avisa na que usaren si los sino anta cari antero Mira si cananta que samantero proyecto algún canchari apinataka tiarori o ka vets ka heitiri artesanía tampa irosati aña apinintiri a vets ka apinintairini haterika pimantan spanko ki irosati mena pahiri o zapayeta diseño opina yeta apashini tantiarori aisati
ovakera heitantiarori anterojero Nélida, encantadita que incide, fíjate, yo tan spanko kisanatiki. O monza kotita kanaro narori, no que shirita kari, ita que munkarata kan ko keri ikanteda keri ka proyecto ka. Nari, ora anterojero Nélida, encanta y antajeita quiero proyecto teti diseño, rota que va a saca anda que nari usaren sikiranki. Ita que o pashnita anda hari no ñamento me ka joyería y rota que no nitiri. Acá me cano guame yetire canta itri evancari kemperi artesano, técnico, empresario. Aisati canta itri paiti ko asa no tirirori. Inkemi ta piña kirika amos irori irinti canta je impoña anta mi chiquinta. Canta itiro kai adisekiri irori. Irinti shipivo y cosa no tiri no va a meteri. Y lo está que doda que no va a meter y ahora he van cari pai coa tirori meca hay canta y troca no va a meter ka meca y yo terirori. En que pita que yo kai meca yo kai van cari ka shipivo kai rico y yo coba no ta kai y otro irirori. Irora yanta yanta inam pitike irirori iro inti ava meteri iti matsirori ya metari irirori iro eti no koe irirori yo yetero iroka no va metirika. Irota que meca na metita heita karime que no vets que tiro artesanía shipivo ai sati o monkara sa notaro yanda heitiri ori artista shipivo yanda tiri mostasia ai sati meca irori anta heita chari pashinipe narori no ninta perotana kerimeka no hata que canta yo tan spanko que avisana que apite kashiri ne yo tana que no vets que tana que no pimanda ite ta keri anillo iro tan no kandanta heichari rimaro ni bankari pe ero que shiriana karotsi pashini pe hakun kanchari meka oka ahate ingeniero ticha iro chameka au kameka ame heitari arori vets que heitiri artesanía a que shiriago pero tan chiaro aninta pero tan quiero jaboka akanta heitara kame sarini no shaninka pamenita keri amenas kotita heita keri iranta vere meka amos insipataro meka ihina o shekiriori o yo timota keri kemperi kante tiri emprendimiento rosti y hiva ventana kero kemperi yo tashi ventana kero okay yantai tiri katempa encanta yantai ta kero ora pahita chari diseños peitsapa yetirika kemperi narori no shia kanda kotakari no potstakari ai da que onta yameheita ririo encanta irosti yantabe heiti sipataro hina irosti meka apatani arioni hanta hero ora obakerari ora diseño diseño yetatsiri ari obvio cantari meka no shaninka patats tayarabe po ya heita bagenata piña tibana mabeshi piña tibana mabeshi papaya mapocha papaya mapocha plátano parenti plátano parenti que no piaje daje Viajeita pájana. Insibe, no shani katsame meka pita bajerota programa. Iro intime non cantempi. Pinke mayeta que avirori timatsi atiri anta antimoyetirori meka nampitsi tepe anta mishiki. Oka oniha yetantiari nyanensipe Amazonia sato. Timake. Itita que meka yora hiba ventana kerori no ken satakoteri me irinti Helder Solari. Irinti yora hiba ventana kerori ukashia canta koyetansi. Cante tiri coordinador de la microserie Otima que era Obametansi multilingüe Maroni Avintansi pe cante tiri de la salud amazónica. No ves a tamaquiarita.
Areta campi Helder. Kitaiteri ve. Helder, paita ayuda koterori meka oka proyecto tatsirika microserie animada COVID-19. Entzite. Oka meka. Ayo tabakeri meka. Ayo pero tabakero nunca tabakero paita no ken kishidia heita karin anta heiterin. Aisati hanikano tsipa heitarin anta heitan tiarorin no ken kishidia heita karika meka. Oka meka. Intanaka arankini avisana que aparoni kashiri no tsipa takari no ken sataka kari Luis Elvira Belaunde. Irita que meca, kahema canta y da querer maroni, y ahora quien quizá ataca y da querer especialistas, investigadores, Antamisati, y ahora Fernando Valdivia, Cintia Cárdenas, Rodrigo Lazo, esa tipo chinipe a tiripe. O cameca, avisain siri, que más comenta que ahora te queda cita, aretimo heicharita COVID nampitsi pekinta. Te añero y hakun kanchari a mitakota vaca heitanchari. Nantima que meca o kaisa tipa shini, atipa heitarini, ken sataka heitirini, iriori va metanta heitatsiri bilingüe, iriori kemperi yora hibaripe, organizaciones indígenas, irio heita que campina heita keri, encanta que meca. Ahora, avisaya tapininta tsirite, oshia bakaya emparo o cantamishi katonko sato, ara, kirinkaki. Irotake, ora, ken que shiriaka keri. O cara tá que outse a quem está tá queri tempa agora overa ko tanakara te quera cita are timo heite arita nan pitsepe o ka mansiaren statsik ira ta que a jogaba querer ori a mita ko heitan tiari tempa maroni o cara ti a mita ko heitan ta enchari nyamati makika ora red y aita que optimista ka maroni irashi hei comunicadores anta heitan tiarori nyanan tsipeki areti mo heitan tiariri kamantan tsipe nampitsi pekinta okara yetira ora irashi heitarira ora iriñanepe areti mo tantiariri ara kahema mentotsiki irotakke intana karimeka antana kero akahema kanta heita kerimaroni ora tsipa minsarepe mano canta heita keri ora organizaciones atipe ma eiro pomerets tanta o komitanta maron o hata koyetanchari ma o kamantansi tatsirika ha kon kanchari meka areti mo heitantiari nan pitsepe are tanta internet Hauka pikara venta heita kero o kashia canta koyetan tatsirika proyecto kika. Pamene o kameka intana karoka paroni etapa intana karo karata que con nyanen sipe y kara heiti nan pizza satipe antamisati ashaninka no matsigenga aguajun shipivo aisati kukama irio heita que meka atiri peka ñana heita kerori o kano sankana heita keri guiones irida que canta heita que aita con canchari tsipa heita kari irio te iri heita que uba heita va en siri iriñane tsipa heita karushanin kape meka aita na que hatako yeta que iña ko yeta kero aita que iña ko yeta kero o karata que iko ñanen tsipe aisa te pashini ko bana en siri kashinawa sharanawa tikuna arangut hero achwar Helder, hauka ukara sanota keri meka pantalleta keri ka oka pishia canta koyeta keri ashanin kape anta misati. Encante tiri capítulos. oh tsio kara heiti oka opahita ka microserie tempa oka nanta heita kerika no ken kishiriako pero heita na kariro enti ontime eiro pomerens tatsi yamena heitan tiarori ara kahema mentotsik aisati oshin standa na kiarime kareta ko heitan tiariri kamantan sipe nan pitsi pekinta te anta pero tero yantaroite nyama ora osheki pomerens ta otsi ukara heiti paroni ora aken sata kota kerori campaña pahitana en charina iti no sabi kana que no nampite ki nyama isabi ka heitan tiari atiri pe ina nampite kinta ero que pe hitantaro nampitsi pe hagandi pahinka ita kaninta pashini segundo apite tatsiri irenti
Hakun kanjari a heitan tabah yariri pashini pe ashaninka pe ora yare heita pa yari ka inan pitstaki onti men kempo ya heita pe mi avisana que kitai teripa tempa irota que ari ukantana que ari meka ari itsaruba hashiria heita na que tempa ari timo heichari mansiaren statsiri iroma vani tatsiri capítulo timme aken que shiriako pero tan caro iro enti oka abahe yo ashi heiter orinan pitspekinta akem ayota kota hiri meka tiripe ontima que oka sheki heitana he panki heitana akema yeta que meka ran chapinginan ki ai betana ki hokane ta betana karo ora iban ki berepe irota que chameka ken que shiria canta heita hiariri maro ni atiripe iha heite yanta ve heite tsame heite impanki heite yo bashi heita antiarori o kameka akempo ya heita ka iro cha tsungantana hiari meka ora capítulo iro inti antamishi irota que akina tanakiari ahoka shiriaba kiari maroni achari neite pe shiri piari pe yotaneri tepe hakun kanta karime kiriori yanta heita kiri inyanta heita karori mansiarensi pe are heita are timo heita kariri anto wa ma heita keriri chapinki pe peran ora kemperio ka kamansi tatsiri isati patsaron sietatsiri así añaba quiero avishi mota na hemarone kamansi Hahe. Hau kachame ka pashini amena koterori o ka pantalleta que dishia canta koyetansi en canta de microserie animada ka. okameka maroni na kape na mita koyetanta que ari no va kuta kerori facebook ki ora o sate ka koyeta ka erenti maroni o va koyetampa ora irashi hechari nan pitsipe ari piñako heiterori youtube facebook ki erenti colectivo taller ambulante de producción audiovisual a esa tipa shini apatani abajo takiaro ora obaku tempa facebook ki orpio otsipatari meka akotirori aidesep loreto sato airota que meka ario sate ka kohetiari meka ora soti idiomas obaku anta koheta inchari Pasó ki helder. En sipin campina heita na heri ashanin kamaro ni amena koheita keri meka kitaiterika. kame satake pasó que oka pamita koheita que na kananta heita kerika na ma no ya koheita pero pamena koheita romaroni o kananta heita kerika miniserie pe antime no va koheitero ora maroni kanta koyetanta konihata koyetanta maroni anta heita incharika cobra que está en sepashini anta heita heri irointi hakun kantana kiari meka pashini kamanta waka heitan tiari hakun kantana kiari aretimo heitan tiari rimaroni ora kamantan sipe hakun kantarori hawaya baben satan tiarori Pasó ki sanori helder. pasan que antaroite No shanin katsame aisati an kanta kotabakeri iriori ashanin ka antamisati hokatsa heita bakerori irinyane iyota kanta heichari rimaroni ishanin kaitepe onashi etanta nyane sipe antamisato. No ñana ta teri meka irinti ani Calet Cabello ashaninka poi Richard Ricopa Néstor Paiva Aisati Irori Nedi Escobar irio heita que traductores intérpretes y yo shiventa heita irori iriñane pe iriori kemperi oshin pero tanta na kiari oka campinansi pe in kempo ya heitan chari maroni ashaninka sabika heita sidiantamishi temba irota que no ve shiriako heitan tariri same abi shiriako heichari ashaninka nintanainsi in campina heiteri maroni ankara heitika ari yo ve pata stayara ve no shaninka no shaninka pe maroni isabika na que powaneki pinkibako pinitia Eiro pisokhichi pamaranta ete aesati pipimanta ete pibankibere pashiniki nampichi. Potika yetero abochi pe caritera aesati tampoja. Eiro aretan tachika mansi niroka pinampiki. Pisabika na que powaneki. Kora que no piaje de
Ana. Ari hoy sa meka basta wa quiero ta irointi. Kenki sarensi. Ai tapa que meka kenki sarensi roti mata ensi no hata he. No heita he. Irointi meka o ka kenki sarensi imboki ro perani iba metsairi ashani ka hon kanchari iriori anda ishibaria tanchari. Ai satin kona avete maroni yo tanchari. Ammena va che rota irointi oralitura. Meka no kenki tsatakoteri, kamori, iwametiri ishimata, shirampari. Perani yatiri betani, kamori, irinti perani, kanta itirika atiri, isai kantari, akai kanta itiriki patsiki, itsipatari, iriri, katsirinka iteri, impohi, iri tsiro impohi, irirenti pe. Ariori que canti o sheki inebetaro ikamo veti irita que ovametana kiriri maro ni shirampari pe ikamo te ari que iñakero areche osarensi hata que meka ikanta itiroka ikamote te ya ikamanete taller itash ari que aret mochar ibanko ki ari añapa kiri yantayete ishimane iro itash tiri ishinkoti aisati yaki pateri. Avisa que canta ite oseki osarensi arimeka canta itirika marone atirikat ikobahe ipanta heperani ipabe tanta canta shieta chari canta itirotke ovarentensi. Y canta meka avisa que oseki osarensira avisa que era arimeka marone atiripete ikobahe ipanta he ovarentensi imashi tsatakero. Arimeka iñakero ori canta itirika ikante katsirenka iteri. Iñakiri meka atirira ikanta ki kaemaki maroni itomi pe impohi irishinto pe ya pato takero ikanti meka chame ahata he inkite ki iroka chame meka pivero ikanta itiro ivaviro irosati ahata he inkite ke. Ari meka yate tanake yo maroni itomi pe impohi irishinto heripo kapake ikanta itirika katsirenka iteri ate tanaki henoki inkiteki. Ikanti acharineite meka ikanti irita ke kamori o enihana kiri shirampari kantashieta chari shimatansi anampiki. Ariuri ka iñakiri ikanta itarika iñakiri kamori ikanti iroite take areta he osarensi. Ari meka maroni atiripe yantabete ishimata ipangitana ke santira hero imachaki shinki impohi inki. Ikanti pashine pe ashaninka pe ihayeti imayeti anta oparaiki ishimacha. Ari ihayetiri. Ikanta ite aisati ibayeti ichokayeti maroni kantashieta chari tsimeri anta antamishiki. Meka añeri yuka meka canta itirika kamori isaike inkiteki itsipachari irenti pe impohi iritsirope. Ikanta iti arimeki isaikiri henokinta inkiteki piaka impokiro. Pashine kino kenki tsatakaeme pashine kenki tsarensi. No shaninka no kapina heten baroiteni. Anda pibango payeniki pikempo ya hecha ero pishito bits no shaninka. Ariri kapihate pikoe pamanante o varitensi otzimache pihate apanirueni. Ero pipiako tarotsi pipashka bolotanaya. Ariri kapareta pahya pibango ki otzimache pisako kapahya pitare pikata pahya pikiva pahya piometeri pitomi pishinto ikiva koche irako payeni hatzita no shaninka no kanta heiteni meko kamantsiarensi ero pitsinambairotsi kari perore onatsi nyangro no shaninka hatzita no kantemi
Piakta pinta, pamela pinta la meca, ashtoma coziga, ashi añane, capichi que taite, sábado ki, 6:30. No vet hejavi, marotin anda amela pinta la marotin amazonía que no shanika. No vet hejami. Ari, no vet tanahiari Faustino y saigante inambitsteki, ovidiaki, ehatzita chinchihuaco. Ehatzita marotini no shaninka, yekanti baita, Cipriani Ereña. Ari, no vet hejami no shaninka. Ari no shaninka e piakutalos pamana pinta, kapichikitaiki. Hata hana no shaninka, mera no shawatanaya. Nyet, kama shawatanaya meka, shawatan, marotini kanti amasha hetana no shaninka. Hata hana. Eiro stano haditatsi no shaninka. Pamene no kovi no betsa heichari maronia shaninka sabika heitatsi ni Puerto Bermúdez, Huánuco, Tingo María, Junín, maronia no shaninka no betsa heitampi. Ari ove, a esa ti no betsa taronan pizzi palmeras y quitoski. Ari no betsa heitampi no shaninka. No ha heita he. Pason ki rosti pa ma ko venta heichara ve. Pa da nenya waka heita ya. Ininta kana herorika shiteri tasorets. Hata hana no shaninka. Aparoni, apiti mama. Irota que programa Ashi Añane.